अफगानिस्तान मुस्तकबिल की मुआशी सुपर पावर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफगानिस्तान वस्ती एशिया का वो मुल्क बनने जा रहा है जो कम तरीन मुद्दत में सुपर प्रोजेक्ट्स बनाने में कामयाब हो जाएगा। हम ये बात क्यों कर रहे हैं और किस बुनियाद पर कर रहे हैं, यही हम आपको थोड़ी देर बाद बताने वाले हैं। अफगानिस्तान एक जंग से तबाहाल, खाना जंगी का अशरों से शिकार, बदअमनी, लाकानूनियत और गैरों और अपनों के सितम के शिकार वो मुल्क है जिसे पिछले 50 साल से हर शख्स ने और हर मुल्क ने लूट लूट कर खाया है। 20 साल से ज्यादा अरसे तक यहाँ पर अमरीकी और नेटो अफवाज मौजूद रहे हैं। अमरीका ने यहाँ पर कब्जे के दौरान अपनी आदत के मुताबिक मुख्तलिफ मलेशिया ग्रुप्स को परवान चढ़ाया, नस्ली और लसानी तासुब पर मबनी गिरोह बनाए और अफगानिस्तान के टुकड़े करने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका और बिल आखिर 20 साल की जान तोड़ कोशिश के बाद अफगान तालिबान उस खित्ते से अमरीका को निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन पीछे बचा हुआ मुल्क पूरी तरह से खंडर बन चुका था और यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जरूरत थी। तालिबान ने ये सब कैसे कर लिया और चंद ही सालों में यानी 2021 से लेकर अब तक के 4 सालों में इन्होंने क्या किया और कैसे काम किए, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। प्यारे दोस्तों, फरवरी 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की कमान संभाली तो उस वक्त अफगानिस्तान के शहर काबुल के अलावा बाकी पूरा मुल्क खंडर बना हुआ था। काबुल चूंकि अमरीकी अफवाज का हेडक्वार्टर था तो उस शहर की तज़हीनो आराइश पर खासी तवज्जो दी गई। पूरी दुनिया का ख्याल था कि तालिबान जैसा एक मुसल्ला गिरोह किसी मुल्क की कमान नहीं चला सकता, लेकिन तालिबान ने 1994 में बनने वाली अपनी हुकूमत और उसके सकूत के बाद से इन 20 सालों में बहुत कुछ सीखा है और इनका वो सीखा हुआ तजुर्बा अपनी तंजीम में लाई हुई इस्लाहात और अब मुल्क गिर इस्लाहात खुली आंखों से नजर आती हैं। अमेरिका अपना बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ छोड़ गया था। इनमें बहुत सारी गाड़ियां और चंद नाकारा हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे। अफगान इंजीनियर्स ने पूरी लगन और मेहनत से काम किया और इन पुरानी मशीनों को चलाने के काबिल बना लिया। इन्होंने अशरों के पड़े हुए मशीनरी के ढेरों को खंगाला जो सोवियत यूनियन के दौर की मशीनें थीं और उन्हें भी चलने के काबिल बना लिया। इसका मकसद यही था कि अफगानिस्तान जैसे गरीब मुल्क को बाहर से कुछ भी इंपोर्ट न करना पड़े और न ही किसी से कर्जा लेना पड़े, ताकि वो अपने वसाइल में रहते हुए तरक्की कर सके। तालिबान हुकूमत ने सबसे पहला मुआहदा टापी प्रोजेक्ट का किया, जिसमें तुर्कमानिस्तान से बरास्ता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया गैस ले जाई जानी है। ये इतना बड़ा मुआहदा है कि हम लोगों की सोच से भी बाहर है। इससे न सिर्फ अफगानिस्तान को सालाना तकरीबन मुफ्त गैस हासिल होगी, बल्कि इसके साथ साथ रादारी टैक्स की मद में $700 मिलियन सालाना भी हासिल होंगे। ये मुआहदा अब अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है और महज इंडिया की जानिब से पाइपलाइन बिछाना बाकी रह गया है। यानी तुर्कमानिस्तान की गैस अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया जाएगी और ये दोनों ममालिक इससे रादारी टैक्स की मद में फायदा उठाएंगे। इसके बाद अफगान इंजीनियर्स ने एक सुपर कार भी तैयार की है, जिसके बारे में आप सोशल मीडिया पर काफी खबरें देख चुके हैं। ये सुपर कार मेड इन अफगानिस्तान पहली कार थी और 1 साल के अंदर अंदर तालिबान हुकूमत ने इस कार को तैयार करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में वसी पैमाने पर अपने मादनी जखायर को खोजने की तलाश जारी है और इस सिलसिले में तालिबान हुकूमत ने बड़ा ही जबरदस्त कदम उठाया है, जिसे अमेरिका तक समझने में नाकाम रहा। दरअसल जब अमेरिका ने सन 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया तो उस वक्त तालिबान हुकूमत ने जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सारी फाइलें यानी मादनियात तलाश करने से मुतल्लिक सारी की सारी फाइलें दफ्तरों से उठाकर महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दी। अमेरिका तालिबान की इस चाल को समझ नहीं पाया और 20 साल तक यहाँ पर मादनी वसाइल हासिल करने की तलाश में खिजल ख्वार होता रहा, लेकिन इसे कोई मादनी साइट न मिल सकी। जब तालिबान ने दोबारा इक्तदार संभाला तो इन्होंने बड़ी तेजी से उन फाइलों को वापस निकाला और उन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया। इस वक्त अफगानिस्तान दुनिया में लिथियम पैदा करने के हवाले से टॉप 10 ममालिक में आ चुका है और बड़े पैमाने पर लिथियम के जखायर भी दरियाफ्त हो चुके हैं। इसके साथ साथ कुदरती गैस और मादनी तेल के वसाइल भी दरियाफ्त हो रहे हैं और इन तमाम वसाइल की दरियाफ्त और इनकी एक्सट्रैक्शन यानी जमीन से निकालने के सिलसिले में तालिबान ने बाकी पूरी दुनिया को छोड़कर चाइना का ताउन हासिल किया है। यहाँ पर मौजूद मादनियात का पोटेंशियल देखते हुए चाइना ने बड़ी खुशी से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है और अब इन तमाम पॉइंट्स पर चाइनीज कंपनियां काम कर रही हैं, जिनसे अफगानिस्तान को सालाना अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल हो रहा है।
افغانستان تقریباً ایک خشک ملک ہے جس میں محض 2 یا 3 دریا ہی بہتے ہیں۔ افغانستان کا بڑا حصہ بنجر اور غیر آباد ہے، جسے کاشتکاری کے قابل بنانے کے لیے طالبان حکومت نے ایک نئے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں ایک مصنوعی دریا نکالا جائے گا جو باقی دریاؤں سے منسلک کرتے ہوئے ملک کے غیر آباد حصے میں بنایا جائے گا، جس سے بڑے پیمانے پر زمینیں سیراب کی جائیں گی۔ یوں طالبان معاشی لحاظ سے اور غذائی لحاظ سے بھی اپنی ضروریات میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں بھی چائنیز کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2025 تک اس دریا کی تکمیل ہو جائے گی اور یوں اس سے لاکھوں ایکڑ کا رقبہ زیر کاشت آ جائے گا۔ اس سلسلے میں چائنی ماہرین کے ساتھ ساتھ زرعی ماہرین کی ٹیم بھی کام کر رہی ہے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فصل حاصل کی جا سکے اور افغانستان نہ صرف اپنی غذائی ضروریات پوری کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اضافی اجناس کو باقی پوری دنیا کو ایکسپورٹ بھی کرے۔ یہ ایک انتہائی بڑا اور گیم چینجر منصوبہ ہے۔ جب امریکہ نے افغانستان سے فوجی انخلا کیا تو اس وقت افغانستان میں بے روزگاری کی شرح بے حد بلند تھی اور 100 میں سے 80 افراد بے روزگار تھے۔ البتہ اتنے بڑے پروجیکٹس کے شروع ہونے سے بڑے پیمانے پر جابز اور روزگار کے موقع پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان میں بے روزگاری کی شرح گر کر تقریباً 20% رہ گئی ہے۔ وہ طالبان حکومت جس کے بارے میں دنیا کا خیال تھا کہ یہ 1 سال تک بھی ملک کو سنبھال نہیں سکیں گے، وہ پچھلے 4 سالوں سے بڑی آسانی سے پورے افغانستان کو نہ صرف سنبھال رہے ہیں بلکہ بڑے بڑے پروجیکٹس کے ذریعے افغان عوام کی خوشحالی اور بہبود پر بھی کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان نے ان تمام پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کو سڑکوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ افغانستان ایک بڑا ہی وسیع و عریض ملک ہے اور یہاں پورے ملک میں ہائی ویز بنائی جا رہی ہیں۔ ان ہائی ویز کے ذریعے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی افغانستان کو جوڑا جا رہا ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا اور چاروں طرف دوسرے ممالک ہیں، اس لیے یہ سڑکیں افغانستان کی معیشت میں بڑا بنیادی کردار ادا کرنے والی ہیں۔ ان سڑکوں کے ساتھ ساتھ افغان حکومت بڑے پیمانے پر ریلوے منصوبے بھی شروع کرنے جا رہی ہے تاکہ پورے ملک کو ریلوے لائنوں کے ذریعے جوڑا جا سکے اور معیشت کو فروغ دیا جا سکے۔ اکثر پروجیکٹس کی تکمیل کی تاریخ 2025 کی دی گئی ہے اور اگر 2025 میں یہ پروجیکٹس مکمل ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا افغانستان کو ایک ترقی یافتہ ملک کے روپ میں دیکھے گی۔ معدنی تیل، قدرتی گیس، لیتھیم، تانبا اور سونے کے ذخائر کی ایکسٹریکشن جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے وہاں پہ ساتھ ساتھ سڑکیں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ یوں ہی ایسی سائٹس کے پاس پاس بڑے پیمانے پر فری صنعتی زونز بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ یہاں پر صنعت کاری کو فروغ دیا جا سکے اور باقی پوری دنیا سے سرمایہ کاری کو یہاں لایا جا سکے۔ یہ ساری ترقی یورپی ممالک کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی، لیکن اس کے باوجود افغانستان کی طالبان حکومت اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے سال افغانستان کے لیے معاشی خوشحالی اور خود مختاری کے سال ہیں۔